आओ अम्मा, जब तक सो रही हैं हम डिनर करके आते हैं। आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ता मुस्कुरा कर इसे अपने साथ लेकर बाहर निकल गया और वो सहमी सी इसके पीछे चल पड़ी। इसे डर था कि हादी इसकी धड़कनें न सुन ले। ऐसी हालत इसकी पहली बार हुई थी। डिनर से वापसी तक इसके लबों पर चुप सी लग गई थी। वो इससे छोटी मोटी बातें कर रहा था जिसका जवाब वो हूँ हाँ में दे रही थी और सर झुकाए इसके पीछे आ रही थी। इसी का ही नतीजा था कि अगले लम्हे हादी के कदम रोकने पर वो ठा करके इसकी पुश्त से टकराई और कराह उठी। उफ हादी! इसने अपनी पेशानी सहलाई और गुस्से से इसे घूरा। हादी मुस्कुरा कर मुड़ा और ज़रा सा इसकी तरफ झुका। दोनों कॉरिडोर में रुबीना बेगम के रूम के पास आमने सामने खड़े थे। निकल आओ इस पल से। हुक्म करो, हम हर पल तुम्हारे लिए ऐसे ही बना देंगे। इसकी गंभीर सरगोशी पर उसकी पलकें लरज़ उठी। मत करें हादी ऐसा प्लीज़, वो मिनमिना कर कहती रूम के अंदर घुस गई और वो मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर टहलते हुए वहाँ मौजूद अपने फ्रेंड से गपशप के बाद कॉरिडोर में मौजूद बेंच पर बैठ गया। रुमैसा ने इसे कहा कि वो अंदर आ जाए, पर हादी ने इनकार कर दिया। इसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई इसकी तरफ किसी गलत नज़र से देखे, वो भी इसकी वजह से। वो तैयार होकर आईने के सामने आई और अपने बालों को पौनी में बांधने लगी। वो अपने बालों का बहुत ख्याल रख रही थी। इसे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब ये बाल बड़े होंगे, कब वो behzad को दिखाएगी। इसने अपनी गर्दन में मौजूद पेंडेंट निकाला और इसमें डाली हुई वो रिंग जो इसे behzad ने पहनाई थी निकाल कर उंगली में पहनने लगी। खूबसूरत लबों पर शरारती मुस्कान थी। वो कितने दिन से behzad को तंग कर रही थी। इसकी दी हुई रिंग पहनने के बजाय छुपा दी ताकि वो समझे इसने एक्सेप्ट नहीं की। और वैसे ही हुआ। इसकी ड्राइविंग, इसके तेवर, इसकी बेताब नज़रें बार बार अपने हाथों की उंगलियों पर देखकर इसे बहुत मज़ा आ रहा था। इसकी बुड़बुड़ाहट से इसे बहुत उलझन होती थी, फिर भी वो मुस्कुरा देती थी। वो इसके हालत से रीना को आगाह करती हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। और जब इसने बताया कि इसके बॉडीगार्ड ने इसे दोपहर के वक्त रास्ते में गाड़ी रोक कर एक गरीब औरत की पेटी से बच्चों के खेलने की 10 रुपये वाली रिंग खरीद कर दी है, तो इसका हाल वो था कि बेड पर उलट पुलट रही थी। मतलब हद थी। 10 रुपये वाली रिंग प्रपोजल में, हाउ पॉसिबल। मेरी हानिया खान का मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड उर्फ वाह भाई वाइल्ड मैन। इसकी एक उंगली में डायमंड की रिंग थी, दूसरी उंगली में प्लास्टिक की रिंग। दोनों में इसे चुनना था, दौलत या मोहब्बत को, आसाइश या गुर्बत, और वो चुन चुकी थी। बैरी के अलावा इसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो इसकी पहली मोहब्बत था, वो मोहब्बत जो 5 साल की उम्र से लेकर अब तक इसके दिल में सांसें लेती आई थी। इस मोहब्बत को ना दौलत मार सकी थी, ना ही दुनिया। फिर इसकी दूसरी मोहब्बत, इसका बॉडीगार्ड, जिसके पास होने से इसे बैरी का एहसास महसूस होता था, जिसके होने से वो ख़ुद को मुकम्मल तसव्वुर करती थी, जिसके पास होते ही वो ख़ुद एक मजबूत तहफ़्फ़ुज़ में महसूस करती थी। इस बॉडीगार्ड से इसे मोहब्बत थी। और फिर जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दौलत की कहाँ गुंजाइश निकलती थी। इसके पास भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। रीना की हैरत से पूछने पर इसने बता दिया था कि दौलत या behzad में से इसे चुनना पड़ा, behzad को ही चुनेगी। इसे हमेशा अपने बॉडीगार्ड बनाए अपने पास रखेगी, फिर चाहे वो इसे सूखी रोटी भी खिला देगा तो वो खाएगी, पर इस बार बैरी को खुद से दूर जाने नहीं देगी, किसी कीमत पर भी नहीं। और आज वो रिंग पहन कर इसे दिखाना चाहती थी, इसे मज़ीद नहीं तड़पाना चाहती थी। द वाइल्ड मैन इसे अपना बैरी बनाना चाहती थी। वो सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। दुपट्टा गले में पहनकर बेड साइड टेबल पर रखे मोबाइल के पास है। मोबाइल उठाकर behzad के नंबर पर कॉल की। वाइल्ड मैन पिक अप द कॉल। मुसलसल ट्राई करने पर भी दूसरी तरफ से फ़ोन ना उठाने पर वो गुस्से से चीख पड़ी। बार बार स्क्रीन पर टच करती इसे कॉल कर रही थी। दूसरी तरफ इसने भी जैसे कसम खाई थी कॉल ना उठाने की। तुम कल आओगे, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। रोते हुए मैसेज सेंड करके मोबाइल दीवार पर दे मारा। कानों से टॉप्स नोच कर निकाले, बालों को पौनी से आज़ाद किया और दुपट्टा फेंक कर मुँह के बल बेड पर गिरती घुटी घुटी सी आवाज़ में रोने लगी। अपनी सिस्कियों को रोकने के लिए दांत कुशन में गाड़ दिए। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड। 2 टके के कमीने, तुम्हारा कीमा बनाकर डॉग्स को ब्रेकफास्ट करवाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो तकिया खुद में भींच कर बुड़बुड़ाई। बेबी डिनर रेडी है, सर लेट आएंगे, उन्होंने कहा था कि आप खाना खा लें और उनका इंतज़ार ना करें। वो अभी इस behzad की हरकत से भी नहीं संभली थी कि मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करके बोली। वो भड़क उठी और साइड टेबल से टाइम पीस उठाकर दरवाजे पर दे मारा। दफ़ा हो जाओ, और अगर डैड को किसी ने बताया कि मैंने खाना नहीं खाया, सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांधती नज़र आना। वो चीख कर बोली। मुलाजमा इस अचानक मुसीबत पर हड़बड़ा कर दरवाजे से दूर हुई और ओके बेबी कहकर चली गई।
وہ गिरगिट की तरह थी, रंग बदलने वाली। 2 दिन से सबके साथ कितना अच्छा बर्ताव था और हर कोई अपनी मैडम की काया पलट पर हैरान था। आज अचानक से फिर वही सब। वैसे भी ये लड़की सबकी समझ से बाहर थी। कहाँ मर गया था सारी रात, सारा दिन तेरा इंतज़ार करते ही गुजर गया। थका हारा सा सुर्ख आंखों से रूम में दाखिल हुआ तो अनवर इस पर चढ़ दौड़ा। इस पल इसकी आंखों में देखता वो ठिठक गया। क्या हुआ? तेरी आंखें क्यों इतनी लाल हैं? इसकी सुर्ख आंखें देखकर दहल गया। कुछ नहीं, बस यार पानी पिला दे, बेजारी से कहते बेड पर गिर कर बोला। अनवर ने सर हिलाते इसके पास रखे कूलर से पानी का गिलास भरा। कुछ बना पैसों का? मिनिस्टर ने क्या कहा? फिर दे रहा है पैसे? गिलास उसके हाथ से लेकर वापस कूलर पर रखते अनवर ने पास बैठकर जल्दी से पूछा। बेहजाद इन्हीं सवालात से तो भाग रहा था। क्या होना है? बस ये मालूम हो गया गरीब का कोई नहीं अल्लाह के सिवा, और ये भी मालूम हो गया कि गुर्बत इंसान को साए से सहरा में लाकर खड़ा कर देती है। ये भी आज ही पता चला इंसान किसी की मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठाता है। ये भी जान गया कि ईमानदारी का चोला किस तरह पहना जाता है और शराफत का नाटक किस तरह किया जाता है। सब कुछ जान गया आज तेरा दोस्त। ज़िंदगी की असल हकीकत से मिलकर आ रहा हूँ। सफ़ेदी को स्याही में पिघलते देखा है आज तेरे यार ने। मत पूछ यार, आज मेरा भी दिल कर रहा है कि वही खिलौनों की पेटी उठाकर इस तपती धूप में बैठ जाऊँ जहाँ कुछ दिन पहले एक औरत को रास्ते में अपने मासूम बच्चे समेत बैठे देखा था। और आज मेरा भी दिल कर रहा है मैं वहीं जाऊं और बैठकर भीख मांगूं कि ये है गरीब की असलियत। वो गुस्से से तल्ख लहजे में बोल रहा था। अनवर के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। क्या मतलब इस सब का? बहयारे। मोहब्बत से इसे बेहजाद से बहयारे और यार को यारे मिलाकर बहयारे कहा करता था। जिस पर बेहजाद मुस्कुरा दिया करता था आज वह तकलीफ़ में था। हंसने के लिए अपने लब भी फैला नहीं पा रहा था। कुछ नहीं, चल आराम करने दे। मैंने आज अपने ज़मीर को सुलाना है और तू जा मौलवी के पास से चक्कर लगा कर आ। इसकी ज़ौजा को भी ले जाना, कहकर इसे शशदर छोड़ता तकिए में मुँह छुपा गया। तो मुझे कुछ नहीं बता रहा बहयारे। देख इतनी तो गहरी दोस्ती है ना कि एक दूसरे का दर्द बांट सकें। इसके पास आकर बोला। बेहजाद गहरा सांस भर कर रह गया। सोने देना यार, बहुत नींद आ रही है, फिर कुछ ही देर में ड्यूटी पे जाना है, बेजारी से वो बोला था। अनवर मुंह बनाकर रह गया। चल अभी आराम कर, बाद में बात करेंगे, वो कहकर इसकी कमर पर एक पंच मारता वहाँ से निकल गया और बेहजाद करह कर रह गया। इसने गिलास उठाकर दरवाजे की तरफ इसे मारा पर इससे पहले वहाँ से भागता चला गया था। पीछे बेहजाद इसे कोसता हुआ लेट गया। इसने अनवर को ये नहीं बताया था कि होम मिनिस्टर इससे क्या चाहता था, पर यह ज़रूर साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो हमारी मदद नहीं कर रहा। अनवर ने इसे गुस्से से बुरा भला कहा, फिर चुप हो गया। जब बेहजाद मौलवी साहब और उनकी बेगम को अपने होने और अपने साथ की उम्मीदें दिला कर बाहर निकला तो अनवर ने इसे कॉरिडोर में जा लिया। मैं कहता हूँ एक बार अपनी मैडम से मदद मांग कर तो देख। इसकी बात पर बेहजाद भड़क उठा। बकवास बंद कर अनवर, मैं हर किसी से भीख नहीं मांगता फिरूंगा। नीची आवाज़ में लोगों का ख्याल करता इसे झड़क गया। फिर क्या करेगा? इसने ज़ब्त से पूछा। बेहजाद ने अपने लंबे बालों को दोनों हाथों से पीछे किया। सोचता हूँ। आगे बढ़ गया। क्या सोचेगा यार, जल्दी करना जो भी करना है, कहीं ऐसा ना मौलवी हाथ से ही निकल जाए। इसकी रफ्तार से तेज़ तेज़ चलता कदम मिलाने की कोशिश करता हुआ बोला। बेहजाद के कदम थमे। रुक कर गहरा सांस भरता अनवर को देखने लगा। उसके सामने खड़ा हाँफ रहा था। हिम्मत रख तो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखते हुए इससे बोला तो मुस्कुरा दिया और इसके गले लग गया। सच बहयारे, तू मेरा यार नहीं अल्लाह का तोहफ़ा है, मोहब्बत से बोला। बेहजाद हंस पड़ा। चल चल दफ़ा हो, ज़्यादा मक्खन पॉलिसी मत कर। इसे खुद से अलग करते इसने कहकहा लगाया। वो अस्पताल से निकलकर पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक पर बैठा और वहाँ से निकलता चला गया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, एनी प्रॉब्लम? हानिया इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठती इसके भींचे हुए लबों को देखती हुई बोली। बेहजाद ने नफ़ी में सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। इसके दिमाग में परसों रात की धुंधली सी परछाई थी। फटीक से कुछ याद नहीं था। कल वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाई थी, इसलिए बेहजाद को छुट्टी दे दी थी। इसे नींद बहुत आ रही थी और आज सुबह इसके माथे पर सोच की लकीरें देखकर पूछे बिना रह नहीं सकी। इसके इनकार पर खामोशी से बाहर देखने लगी। बेहजाद तिरछी नज़रों से पता नहीं क्यों इसकी उंगली पर कुछ ढूंढने लगा। वहाँ फिर से डायमंड की रिंग देखकर वो फिर से लब भींच गई। मैडम आपको पैसा चाहिए तो ठीक है। स्टेयरिंग को सख्ती से पकड़े इसने हानिया को मुखातिब करते हुए तलखी से सोचा। तुमने कल रात मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? इसकी तरफ रुख किए तीखे चतौन से पूछने लगी। मैं मसरूफ़ था, इसने सरसरी से लहजे में जवाब दिया। घूर कर इसे देखने लगी। तुम्हारी दी हुई रिंग नहीं पहननी इसीलिए गुस्सा हो? अब मैं भी पूरी कसर निकाल लूँगी। मुझे इतना तंग किया ना। इस तानिया कमीनी अल्फ़ाबेट के साथ इसकी प्लास्टिक की रिंग को महसूस पी के साथ मिलाकर अब मेरी बारी।
शर्ट के अंदर चेन में नाक चढ़ाकर बोली, चैन को महसूस करते हुए, और सर को झटक दिया। ये तुम्हारी सज़ा है, आज तो मुझे बाइक पर घुमाओगे। सी ग्रीन शलवार कमीज़ में बालों की फ्रेंच चोटी बनाए मासूमियत से बोली, बेहजाद पे कोई असर नहीं हुआ। सॉरी मैडम, मैं मसरूफ़ हूँ और मैंने सर से आधे दिन की छुट्टी ली हुई है। झटके से गाड़ी रोकते हुए बोला। हानिया ने बौखला कर इसका बाजू पकड़ा और घूर कर इसे देखा। बेहजाद इसकी नज़रें महसूस करता अपना बाजू झटक के बाहर निकला और इसकी तरफ आया। वो डोर खोले खड़ा था, पर हानिया इस पर नज़रें टिकाए खामोश बैठी थी। बेहजाद ने इस पर नज़र डाली, फिर आसपास पार्क होती गाड़ियों को देखा और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैडम आ जाएं, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। इसे बगैर पलके झपकाए खुद को देखते पाकर वो उकता गया। आखिर ये लड़की चाहती क्या थी? वो समझ नहीं पा रहा था अब क्यों ज़िद कर रही थी। हद है, ऐसे घोरे जा रही है जैसे इसकी भैंस लेकर भागा हूँ। आसपास देखता लब भींच कर झुका और इसे कलाई से पकड़कर बाहर निकालने लगा। वो पीछे की तरफ खिसक गई। बेहजाद लब भींचे दूसरी तरफ आया तो बाईं जानिब खिसक गई, बाईं जानिब आया तो दाईं जानिब हो गई। मैडम क्या है ये? आपकी क्लास मिस हो जाएगी, निकलें बाहर वरना। दांत पीसता हुआ गुस्से से भड़का और एक जानिब खड़ा हो गया। ज़िद हो गया था इसकी आंखें मुसलसल खुद पर टिकी देखकर, और बाहर ना निकलने की इस हरकत पे दिल कर रहा था अपना सर ही फाड़ दे। ये छिपकली आपके बैग पे। इसने हैरत से इसके बैग की तरफ देखा और इसकी नज़रें भटकाना चाहिए, पर इसने ज़रा भी पलके न झपकी, इसी पर ही नज़रें टिकाई बैठी रही। बेहजाद लब भींचता गाड़ी की छत पे हाथ टिकाए स्टूडेंट्स को देखने लगा। ना चाहते हुए भी इसकी हरकत पे इसकी घनी मूंछों तले लबों पे तबस्सुम था। इसने ज़रा सा झुककर अंदर देखा तो वो इसकी तरफ ही देख रही थी। इसकी आंखों से पानी बह रहा था। मैडम, इसके दिल में टीस सी उठी और वो बौखला कर अंदर बैठा। बग़ैर आसपास का ख्याल किए इसने इसके आंसू साफ़ किए। ठीक है, मैं रात में आपको ले चलूँगा, हार मानते हुए बोला तो हानिया खान के नाजुक सुर्ख लबों पे मुस्कान दौड़ गई। अपनी आंखें झपकने लगी। गुड वाइल्ड मैन। हल्का सा मुक्का इसके बाजू पे मारती इसके गर्दन में अचानक से अपना बाजू डालती इससे लिपट गई। धड़कते दिल से बेहजाद ने इसकी कमर पे हाथ रखा और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। शुक्र कोई मुतवज्जा नहीं था इस बेवकूफ़ की हरकत की तरफ। बेहजाद के हाथ का लम्स कमर पर महसूस करती मचल कर इससे दूर हुई और बग़ैर इसे देखे गाड़ी से निकलती हुई आगे बढ़ गई। इसके अचानक करीब आने और दूर जाने पर मुस्कुराता गाड़ी लॉक करके इसके पीछे आया। आज वो खाली हाथ जा रहा था और हानिया खान अपना बैग खुद उठाए आगे बढ़ रही थी। क्लास स्टार्ट देखकर वो खामोशी से बैक डोर से पिछली खाली सीट पर बैठ गई और अपनी नज़रें प्रोफेसर पर गाड़ दी। बेहजाद डोर के साथ खड़ा इसे ही देख रहा था और ये इसकी नज़रों का ही इर्तकास था कि सामने बैठी हानिया का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। जालिम हसीना, वो बुड़बुड़ाया। सुनो रूमी बेटा। रुबीना बेगम की ज़ईफ़ सी आवाज़ रूम में गूंजी। इन्हें हॉस्पिटल से लौटे कुछ ही दिन हुए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब उनकी तबीयत ठीक है, पर घर लौटने के बाद भी उनकी सांस वक्फे वक्फे से फूलती रहती थी, जिसका रूमी को बहुत खौफ था। वह हादी को बग़ैर परेशान किए अपनी माँ को करीबी अस्पताल ले गई। वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर वापस घर भी आ गई। डॉक्टर ने कहा था फ़िक्र की कोई बात नहीं, पर वो अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत देखकर डर सी गई थी। इस वक्त भी वो सो रही थी। अपनी माँ की पुकार पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। जी अम्मा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? उठकर बैठी और पास लेटी अपनी माँ को देखती आंखें मसलने लगी। अभी कुछ देर पहले तो अपनी माँ की तबीयत बताने पर बहराम मलिक यहाँ से होकर गया था। रोमैस ही संजान सी मेहरबान शख्सियत को एकदम सामने पाकर बौखला कर रह गई। जब इसने गुड़िया कहकर इसके सर पे हाथ रखा तो रूमी रोती इसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब वो इसे चुप करवा रहा था, इसकी शख्सियत में रोब और लहजे में नरमी के साथ बला की संजीदगी पर अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। इसकी माँ की तबीयत देखकर बहराम ने डॉक्टर्स बुलवाने चाहे, पर दोनों माँ बेटी ने रोक दिया कि अभी वो डॉक्टर के पास से होकर आई हैं। मुतमईन तो नहीं हुआ, अलबत्ता खामोश ज़रूर हो गया। बहराम ने इससे कहा था कि कुछ भी हो इसे या करीम को कॉल करे फौरी। रोमी ने सर हिला दिया और अपनी माँ को यूँ छत को घूरते पाकर इसे काफ़ी डर लग रहा था। अम्मा क्या हुआ? अपनी माँ का चेहरा हाथों में भर कर बोली। रुबीना बेगम ने इसकी तरफ देखा। तो इस लड़के को पसंद करती है रोमी, जो अस्पताल में हमारे साथ था? रात के दूसरे पहर अपनी माँ को यूँ नींद से उठाकर ये बात पूछना इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। अम्मा कल बात करेंगे, अभी सो जाएं, आपके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। सुबह अब्बा आएंगे ना तो मुझे डांटेंगे कि मैंने उनकी बेगम को सारी रात जगाए रखा, बातें की और इन्हें सोने भी नहीं दिया। मुस्कुराती कहकर लेटने लगी। रुबीना बेगम ड्रिप लगे हाथ से इसका बाजू पकड़कर इसकी सोने की कोशिश को नाकाम कर गई। मुझे और कितनी झूठी आस दिलाएगी रोमी, सच क्यों नहीं कह देती कि तेरे अब्बा अब कभी हमारे पास नहीं आएंगे?
उनकी बात पर रोमी एक झटके से उठकर इन्हें देखने लगी। काफ़ी देर वो इन्हें साकित नज़रों से देखती रही। इसके मुंह से सिसकी निकली और अगले ही लम्हे वो अपनी माँ के सीने से लगी बिखर कर रोने लगी। हाँ अम्मा, अब वो नहीं आएंगे, वो कब के हमें छोड़कर चले गए अम्मा, वो रोती हुई कह रही थी। और रुबीना बेगम अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाए खुद भी सिसक उठी। बस कर मेरी बच्ची, बहुत रो लिया तूने, अब चुप हो जा। रुबीना बेगम इसे सीने से लगाए थपक रही थी। क्या तुम पसंद करती हो इसे रोमी? कुछ तवक्कुफ़ के बाद जब इसकी हिचकियाँ कम हुईं तो रुबीना बेगम ने एक बार फिर वही सवाल पूछा। आप जानना नहीं चाहेंगी अब्बा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? आंखें साफ करती भीगी सी आवाज़ में बोली। रुबीना बेगम गहरा सांस भर कर रह गई। जानकर क्या करूँगी रोमी, कौन सा हमें इंसाफ मिलेगा? रुमैसा हैरत से इन्हें देखने लगी। मतलब इसकी माँ सदमे से निकल आई थी? कितनी खुशी की बात थी। वो ये खुशी सबसे पहले बहराम मलिक फिर हादी चौहान को बताना चाहती थी कि इसकी माँ सदमे से निकल आई है। अम्मा, इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? आपकी बेटी ज़रूर इंसाफ लेगी और अब्बा के कातलों को फांसी तक ज़रूर पहुंचाएगी। ये मेरा एक बेटी का आपसे वादा है अम्मा। वो इनके हाथ चूमती बरसती आँख और एक मजबूत अज़्म से बोली। रुबीना बेगम ने इसके चेहरे पर अपना कांपता हाथ फेरा तो रोमी सिसकती हुई उनके हाथों को चूमने लगी। क्या तुम्हें हाथ दी? अम्मा पहले मेरी बात सुन ले। उनकी बात बीच में काट कर बोली तो रुबीना बेगम ने सर हिलाकर उसके बोलने की इजाज़त दी। गहरा सांस भरकर अल्लाह का नाम लेती हिम्मत करती नज़रें झुकाए झुकाए बोलने लगी। इसकी बातें सुनकर रुबीना बेगम की आंखें फैलती चली गईं। कुछ ही देर में अपने मुंह पर पल्लू रख कर आँखें बंद किए रोने लगीं। रुमैसा की आवाज़ भारी होकर हलक में फंस गई। इसने आहिस्ता से सर रुबीना बेगम के सीने पर रख दिया। उन्होंने रोते हुए अपनी बच्ची को अपने हिसार में ले लिया। क्या इस लड़के को मालूम है ये सब? कुछ देर बाद वो बोली तो रूमी आंखें पोंछती नफ़ी में सर हिला गई। नहीं अम्मा, वो मासूम है, कहकर लब भींचती आंखें भी मींच गई। अब मुझे बताओ रूमी, क्या तुम हादी को पसंद करती हो बेटा? उन्होंने इसके बालों पर हाथ फेरते फिर से पूछा। इस बार रूमी ने शर्मा कर उनके सीने में मुँह छुपाकर इस बात में सर हिला दिया। अम्मा, वो पहले अच्छे नहीं थे पर अब बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे घर की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मेरी स्टडीज़ का भी ख्याल रखते हैं। अगर मुझे कुछ समझना है तो मैं इनसे कॉल पे पूछ लेती हूँ, वो मेरी बहुत मदद करते हैं। शर्माई शर्माई सी आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी थी। रुबीना बेगम अब पुरसुकून सी हो गई थी। इनके बाद कोई इनकी बेटी को चाहने वाला होगा, इसकी परवाह करने वाला भी होगा। इन्हें जितनी तकलीफ़ हो रही थी वो अपनी बेटी पर आश्कार नहीं कर पा रही थी। बस उसके सर पे लब रखते दुआएं देती रोती हुई रोमी के बालों में उंगलियां फेरने लगीं। उनका वजूद ख़त्म हो रहा था। अब इन्हें लगता था कि ये उनका आखिरी लम्हा है जो वो अपनी बेटी के साथ गुजार रही थी। इसे आखिरी मीठी नींद अपने आगोश में दे रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बेटी को यूं अकेला छोड़कर चली जाएंगी, पर किस्मत में जो लिखा था इसे कौन बदल सकता था। उन्हें जाना था तो वो अपनी बेटी को सुलाकर चुपके से आंखें मूंद गईं और उनका हाथ मासूम सी शहजादी की तरह उनकी आगोश में सोई रुमैसा के बालों में उलझ कर साकित रह गया। इस सोई हुई शहजादी को मालूम ही ना हुआ कि वो कितने टाइम बाद अपनी माँ की ममता भरी आगोश में आई थी। वो तो सारे गम भुलाए मीठी नींद के मज़े लूट रही थी। आज फिर इस परी को इसके बाप के बाद इसकी माँ भी इस दुनिया की गर्म हवाओं के स्पोर्ट करके चली जाएगी। काश कोई इसका भी बॉडीगार्ड होता जो इसके आंसू अपनी उंगली के पोरों पर चुनता, खुद स्याह तारीकी का हिस्सा बनकर चलता। पर वो था इसका बॉडीगार्ड, इसका मसीहा हादी चौहान, जो इसकी ज़िंदगी में आने के बाद खुद भी बदल गया था। इसका हादी चौहान और वो इसकी हार्ट बीट। क्या वो इसे अकेला छोड़ देगा? वो तैयार होकर निकली और गाड़ी की फ्रंट सीट पर आ बैठी। इसने अपने बाप से पार्टी का कहा था। खूबसूरत सी लंबे दुपट्टे वाली ब्लैक शलवार कमीज़ में वो तैयार खड़ी थी। बाइक कहाँ है? इसने सरगोशी में पूछा। बहजाद ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। बहजाद अपने ही दुख में था। वो भी हारिस साहब को हाँ करके आ रहा था कि वो इनका साथ देगा स्मगलिंग में, और ये सब इसने मौलवी के इलाज और अपनी मैडम के शायान शान डायमंड रिंग लेने के लिए कबूल किया था। बहजाद अब अपनी मैडम के बने रहने का, उनके बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इसलिए इसने हारते हुए कदम उठाया था। वाइल्ड मैन, अगर तुमने मुझे आज खुश किया, पूरे शहर की सैर करवाई, तो सुबह यूनिवर्सिटी के वक्त मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दूंगी। आंखें झपक कर बोली। इस पर भी बहजाद ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करता शहर से दूर एक खुले रास्ते की तरफ आए जहां अनवर इसकी बाइक लिए खड़ा था। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, ताली बजाती हुई बोली, और बहजाद इसके पुरजोश रूप को देखते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हानिया भी छलांग मार कर गाड़ी से निकली।
کیسا ہے رے تو؟ انور سے خوش دلی سے بولی۔ الحمدللہ ٹھیک میڈم، آپ کیسی ہیں؟ مسکرا کر بولا۔ ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے بائک کو دیکھا اور بہزاد نے اس کی خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے کو۔ آج میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں لڑکی بائک پر پیچھے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی دونوں گالوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی کہنے لگی، میڈم انہیں تجربہ ہوتا ہے، آپ گر جائیں گی۔ انور اسے سمجھاتے ہوئے ایک ہیلمٹ اس کی طرف اور دوسرا بہزاد کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، نہیں میں نہیں گروں گی، میرے ساتھ میرا باڈی گارڈ ہے نا، کیوں وائلڈ مین، ٹھیک کہا نا میں نے، تو مجھے گرنے تو نہیں دو گے نا؟ مسکراتی سبز جھیل جیسی چمکتی آنکھوں سے ایک یقین کے ساتھ بولی۔ بہزاد اس کے لہجے میں مان محسوس کرتا سر ہلا گیا۔ پنچ ہوا میں بلند کرتے وہ چیخی تھی یاہو، اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھی۔ اس کی جلد بازی پر دونوں ہی مسکرائے۔ تم یہیں بیٹھو گاڑی میں، ہم کچھ ہی دیر میں آتے ہیں۔ گاڑی کی کیز انور کی طرف پھینکتا بولا، جنہیں کیچ کر کے وہ گاڑی میں اندر بیٹھ گیا۔ بہزاد نے بائک کو ریس دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہیلمٹ اتار رہی ہوں، وہ سر پہ بوجھ محسوس کرتی چڑ کر بولی، تو بہزاد نے سامنے سنسان میدان کو دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کی مرضی ہے میڈم۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، ہانیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو پکڑتے دوسرے سے ہیلمٹ اتار کر ہوا میں پھینکا۔ یہ کیا کر دیا؟ ادھار پر لائے تھے یار، پھر واپس بھی کرنا تھا، پر آیا تھا وہ۔ اس نے بائک جھٹکے سے روکی اور پریشانی سے دور گرے ہیلمٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے منہ بنایا۔ تم اپنی میڈم کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیسے ہی دے دینا؟ اب سٹارٹ کرو، میں نے تو ابھی خوشی محسوس کی تھی، تم نے بائک ہی روک دی۔ وہ اس کے ہیلمٹ پر چپت مارتی ہوئی بہزاد بڑبڑاتا بائک سٹارٹ کرنے لگا، پھر وہ اسے کئی گھنٹے دور دور تک بائک کی سیر کرواتا رہا، اور ہانیہ اس کا سہارا لیے بائک پر کھڑا ہونے پر ہوا میں دوپٹہ پکڑے خوشی سے چیخیں مارنے لگی۔ بہزاد کے کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس نے بہزاد کی کافی منتیں کی کہ وہ بھی بائک چلانا چاہتی ہے، پہلی بار وہ اس کی سنے بغیر واپس لے آیا۔ وہ اس کے کندھے پر مکھوں سے تشدد کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ بات رونے چیخنے تک آ گئی۔ اس نے ذرا برابر بھی اثر نہیں لیا۔ کسی اور دن کا کہتے بائک گاڑی کے پاس لایا، ہیلمٹ اور بائک کی کیز انور کو دیکھ کر غصے سے گھولتی ہانیہ کی طرف پلٹا، جو ضد کیے وہیں جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہزاد نے زبردستی بازو سے پکڑے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، ڈور لاک کرتے دوسری طرف آیا اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آئی ہیٹ یو وائلڈ مین۔ باڈی گارڈ، 2 ٹکے کے ملازم، گاڑی میں واویلا مچائی بیٹھی تھی، اور بہزاد خاموشی سے سنتا پاس کھڑے انور کو ہاتھ ہلاتا ریورس گیئر لگا کر گاڑی واپس موڑ چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو گارڈ، اس کے کندھے پر مکے مارتی بولی تھی۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ اس کے لمبے بال کھل کر اس کے کندھوں پر تھے، جنہیں دیکھ کر ہانیہ جل بھن گئی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اپنی نازک بلیک نفیس سینڈلز میں قید پاؤں کو اس کے شوز پر مارتی ہوئی بولی۔ خود کو جان یا مان سمجھتے ہو؟ میں اس انسان سے نہیں ملا، البتہ خود کو ہانیہ خان کا ضرور سمجھتا ہوں۔ اچانک سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے سرد آواز میں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اس کے سرد آنکھوں کی توجہ اپنی طرف دیکھ کر خوف زدہ سے سامنے سنسان راستے کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل دھڑکا۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے ہی گزرا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر بہزاد نے بھی اپنی توجہ سامنے کر لی۔ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی ہانیہ دروازہ کھول کر بھاگنا چاہتی تھی، برا ہو اس دوپٹے کا، اندر گاڑی میں سیٹ بیلٹ سے الجھ گیا تھا۔ رکیے میڈم، دوپٹہ پھٹ جائے گا۔ وہ اسے غصے جھنجھلاہٹ سے دوپٹے کو کھینچتے دیکھ کر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ ہانیہ پیچھے کھسک گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بلیک ڈریس میں میڈم، اس نے سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ رکھا۔ لرزتی پلکوں سے ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ایک پل کو ملی۔ بہزاد، حارث صاحب گاڑی کی آواز پر باہر آئے تھے۔ بہزاد کو پکارا تو ہانیہ بہزاد کے قریب سے گزرتی وہاں سے بھاگ گئی۔ کیسی رہی پارٹی؟ حارث صاحب نے لاٹ سے بیٹی سے پوچھا۔ اچھی رہی، پہلی بار جھوٹ بول کر باہر جانے پر کافی شرمندہ تھی۔ ڈیڈ کو جواب دے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جی سر، گاڑی لاک کرتا ان کے پاس آیا۔ تم تیار ہو؟ انہوں نے معنی خیزی سے پوچھا۔ سر ہلا کیا۔ گڈ، آج تم پیدل آئے ہو، اس لیے ابھی گھر جا کر گاڑی لوگے تو کافی دیر ہو جائے گی، اس لیے ایسا کرو کہ سامنے رستم کی بائک کھڑی ہے، وہ اٹھاؤ اور اس ایڈریس پر یہ بریف کیس پہنچا کر آؤ۔ حارث صاحب نے نیچے رکھا بریف کیس اور ایک چٹ اسے تھمائی۔ اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ مولوی صاحب کے آپریشن کے پیسے پھر کب ملیں گے؟ جاتے ہوئے یاد آنے پر مڑا۔ تم یہ پہنچا کر لوٹو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس بریف کیس میں 5 کروڑ کے ڈائمنڈز ہیں، خیال سے جانا۔
اور خاص طور پر کمشنر کا خیال کرنا۔ وہ ان کی ہدایت پر سر ہلاتا بائک سٹارٹ کرتے جہاز کی تیزی سے وہاں سے نکلا۔ حارث صاحب نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ موبائل نکالتے ہوئے کمشنر کا کال ملائی۔ آ رہا ہے۔ دوسری طرف کا جواب سن کر انہوں نے کہا لگایا اور موبائل آف کرتے اندر کی طرف بڑھے۔ اس تاریک اور ویران جگہ پر جہاں ابھی مکان زیر تعمیر تھے وہ پہنچا تھا۔ وہ آس پاس تیر کے نشان والے گیٹ کو ڈھونڈنے لگا، پھر اسے وہ گھر بھی کچھ آگے جا کر مل گیا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ تاریکی میں ایک دیوار کے سائے تلے ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس سے دو نشئی لڑکھڑاتے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے مدہوش جاتے ہوئے دیکھے۔ بہزاد نے گہرا سانس بھرا، تصدیق کر لی کہ وہ بہت دور گئے ہوں گے تو قدم اس گھر کی طرف بڑھائے۔ وہاں پہنچ کر بریف کیس آگے کرتے اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے گیٹ کھولنا چاہا تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ بہزاد احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اس رات کی سیاہی میں آج وہ بھی اپنا اعمال نامہ سیاہ کرنے جا رہا تھا جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر مجبور نہ ہوتا تو۔ ایک طرف مولوی تھا، دوسری طرف میڈم، دونوں سے دستبرداری مطلب خود کی جان نکالنے کے برابر تھا۔ وہ اندر بڑھا۔ اس نے ایک تاریک روم میں لائٹر کے چھوٹے سے شعلے کو بھڑکتے دیکھا۔ اس نے گن نکال لی اور تھوڑا سا اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ بہزاد کے ٹریگر دبانے سے پہلے اندھیرے میں گولی کی آواز پر وہ برق کسی تیزی سے ایک دم نیچے بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی کی خوف سے لرزتی آواز گونجی۔ کیا تم باڈی گارڈ ہو؟ اس کے پوچھنے پر بہزاد نے گہرا سانس بھرتے ہاتھ نیچے کیا، ورنہ وہ اس کا نشانہ لینے والا تھا۔ دیکھو بتاؤ ورنہ۔ خوف زدہ سا بولا۔ ہاں میں باڈی گارڈ ہوں۔ اٹھ کر بولا تو اس آدمی نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ مال لائے ہو؟ اب کی بار اس نے وہی لائٹر کو شعلہ جلایا جس نے تاریک روم میں مدھم سی روشنی پھیلا دی تھی۔ بہزاد نے ایک ہی پل میں پورے روم پر نظریں گھمائی جہاں دروازے کے علاوہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں پکڑو، اس نے کہتے بریف کیس اس کی طرف پھینکنا چاہا۔ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا تو کچھ گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر سے نہیں، صرف اس بات سے کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا تو مولوی محلے پر کیا اثر پڑے گا جب اس کا نام سمگلر کے طور پر اخباروں میں آئے گا، اور اس کی میڈم، وہ تو شاید اس کے نام سے بھی نفرت کرے۔ ہینڈز اپ۔ اچانک ہی روم کی فضا میں بھاری آواز گونجی اور دھپ دھپ بوٹوں کی آواز پر وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ بہزاد کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ اس سوچ نے اس کے پسینے نکال دیے تھے۔ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ پولیس کے ہاتھ میں گنز اور رائفلیں تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ٹارچوں سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ دوسرے آدمی کو کانپتے دیکھ کر بہزاد نے بریف کیس پر اپنی پکڑ سخت کر لی اور زیرک نگاہیں ان کے پاؤں اور ہاتھوں پر ٹکائی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم دونوں سمگلر ہو، یہاں مال دینے آئے ہو۔ جو بھی ہے تم دونوں کے پاس وہ ہمارے حوالے کرو اور خود کو بھی۔ ہاتھ اوپر کرو۔ ایس پی کی دہاڑ پر دوسرے آدمی نے ایک دم اپنے ہاتھ اوپر کر دیے۔ بہزاد نے بریف کیس کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے۔ جاؤ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لو، ایس پی نے کہا تو یہ کہل کر آگے بڑھا۔ ٹوٹل 5 پولیس والے تھے اور ایک ایس پی۔ ایس پی بیچ دروازے میں کھڑا تھا اور 2 پولیس اہلکار اس کے دائیں بائیں۔ ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھتا تھا۔ کس کے آدمی ہو سالے؟ ایس پی نے غرا کر پوچھا، خود بھی آگے بڑھا۔ بہزاد نے لبوں پر تبسم پھیلا کر اللہ کا نام لیتے زمین پر بوٹ سے لکیر کھینچی جس پہ ان کی نظر ایک پل کے لیے اس پر سے ہٹی، اور اس نے برق کی تیزی سے بریف کیس گھما کر ایس پی کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ کراہ کر پیچھے گرا۔ اس سے پہلے کہ صورتحال سمجھتے بہزاد موقع دیکھ کر ایک اہلکار کی ٹانگ پر فائر کرتا، کلا بازی لے کر دروازے سے باہر نکلا اور چھلانگ لگا کر باہر نکل گیا۔ گیٹ کو باہر سے بند کر دیا۔ تبھی کسی نے اس کے سر پہ گن رکھی۔ دروازہ کھول سالے۔ اس کے کندھے پر ضرب مارتے پیچھے کھڑا اہلکار دہاڑا۔ لو کھل گیا، اس نے کہتی نیچے جھک کر اس کے پیٹ میں لات ماری۔ لہرا کر پیچھے گرا جس سے اس پولیس والے کی گن کافی دور جا گری۔ ایک اور لات اس پولیس والے کو مارتے اللہ کا نام لیتے وہاں سے بھاگا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر بریف کیس کو آگے رکھ کر بائک سٹارٹ کرتا جہاز کی طرح اڑا کر لے گیا۔ دھت تیرے کی، سالہ کوئی بہت ہی تیز چیز ہے، ایس پی نے کہتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ کال لگا کمشنر کو، اس نے دہاڑ کر کانسٹیبل سے کہا۔ کال لگنے پر موبائل پکڑے سائٹ پر چلا گیا۔ ہاں بولو ایس پی، زبیر کام ہو گیا؟ کمشنر نے مسکراتے پوچھا۔ کوئی باڈی گارڈ نہیں، بلا پال رکھی ہے منسٹر نے۔ اسے شدید غصہ تھا، پہلی بار کوئی اس سے اس طرح بچ کر نکلا تھا، وہ بھی وہ جسے ہوم منسٹر اسمگلنگ میں شامل کرنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے کام کا بڑا حصہ اس کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ کمشنر نے جب اسے جگہ اور بات سمجھائی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس امتحان میں اسے اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ خود ہوم منسٹر کا نام لینے سے خود کو روک نہیں پائے گا۔
بہزاد سے اس کا کافی بار ٹکراؤ ہوا تھا جب اس کی ڈیوٹی ہوم منسٹر کے گھر پہ لگتی تھی۔ قد اچھا خاصا تھا، جسامت بھی کسی عام انسان کی نہیں تھی۔ کالے گھنے لمبے کندھے پر بکھرے بال، گھنی داڑھی مونچھیں اور کالی سیاہ آنکھیں، وہ حولیہ سے آمنی لگتا تھا، پر اس کا لہجہ اور پہناوا اسے زیرو کر دیتا تھا۔ اس نے سوچا تھا اس جاہل سے سچ چگلوانے میں لمحہ نہیں لگے گا، پر وہ ان سب کے بیچ میں اسے دھول چٹا کر بھاگ نکلا تھا۔ یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب تمہارا ایس پی؟ کمشنر غصے سے غرائے۔ 5 ہم اندر تھے اور ایک باہر تھا، پھر بھی وہ ہمارے بیچ سے کلا بازیاں نکل گیا بہت آسانی سے۔ ہم نہیں اگلوا سکے اس سے اور نہ ہی پکڑ سکے سالے کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لالچ میں بریف کیس کھولتا ہے یا نہیں۔ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا تو کمشنر لب بھینچ گیا۔ پولیس کی مار سے تو اچھے سدھر جاتے ہیں، مجھے یقین تھا ضرور کھل جائے گا، اور حارث کا یقین جو وہ اس پر کرتا ہے نا، خاک میں مل جائے گا۔ پر تم ناکارہ لوگ ایک بندے کو نہیں پکڑ سکے، غصے سے کہتے کال منقطع کر کے، اور زبیر لب بھینچتا وہیں زمین پر پاؤں مارتا ہی رہ گیا۔ تم لوگوں کو پہلے اسے مارنا چاہیے تھا، روم والا آدمی باہر آ کر بولا تو زبیر نے اسے گھورا۔ اندھے تھے کیا؟ اس کی طرف کس کے لیے بڑھتا تھا؟ وہ اپنا غصہ وہاں موجود اپنے ناکارہ آدمیوں پہ نکالنے لگا۔ اب دل میں یہی ایک دعا تھی کہ ایک بار وہ بیگ سے چھیڑ چھاڑ ضرور کرے تاکہ حارث صاحب کے حکم پر دنیا سے ہی آؤٹ ہو جائے۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا خان مینشن پہنچا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہوتا بائک روک کر نیچے اترا۔ اپنی جیب سے موبائل نکال کر لان میں ٹہلتے ہوئے گھبرا کر حارث صاحب کو کال کر کے باہر آنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں حارث صاحب اس کے سامنے موجود تھے۔ سر، پتہ نہیں کیسے وہاں پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے اس آدمی کو تو شاید پکڑ لیا، پر میں آپ کی امانت بہت مشکل سے بچا کر لایا ہوں، آپ اسے پکڑیں اور میں کچھ دن روپوش ہو جاتا ہوں۔ جب یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو لوٹ آؤں گا۔ بریف کیس حارث صاحب کو تھما کر بولا۔ تم کیسے بچ نکلے وہاں سے؟ حارث صاحب نے مشکوک ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس سر، آج سڑک پر ماری کلا بازیاں اور کچھ دماغ نے بچا لیا۔ جب ایس پی قریب آ رہا تھا تو میں نے بریف کیس اوپر کر کے سیدھا اس کے منہ پہ دے مارا، وہاں سے کلا بازی لگائی اور بھاگ کر ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی نکل آیا، پر شاید ایک پولیس والے کی ٹانگ پر فائر ہو گیا مجھ سے۔ الف سے یہ تک ساری باتیں ان کا گوشہ گزار کرنے لگا تو حارث صاحب سر مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ ہمیں ایسی ایک چالاک انسان کی ضرورت تھی جو برے وقت میں سرنڈر کرنے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائے۔ حارث صاحب نے فخر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ششتر کر دیا۔ کھولو اسے۔ انہوں نے بریف کیس بہزاد کے سامنے کیا تو اس نے اپنی کم معلومات کا مظاہرہ کرتے کندھے اچکا دیے۔ سیکھ لو، آگے ایسے ہی کھولنے پڑیں گے۔ ان کی معنی خیز بات پر وہ لب بھینچ گیا۔ حارث صاحب نے کوڈ بتایا اور بریف کیس کھل گیا۔ بہزاد نے حیرت سے دیکھا جب حارث صاحب نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھری ایک تھیلی نکال کر مسکراتے ہوئے لان میں پھینک دی۔ آپ نے تو کہا تھا اس میں ڈائمنڈز ہیں۔ بہزاد حیران ہوتے ڈائمنڈ کی جگہ اتنے پتھروں کو دیکھتا ہوا بولا، یہ ایک قسم کا تمہارا امتحان تھا جو تم نے بہت ہی آسانی سے چٹکی میں پاس کر کے ثابت کر دیا کہ تم سڑک چھاپ لوفر نہیں، ایک ہیرا ہو جس کی پہچان صرف ایک جوہری کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے آج سے پہلے میں نے کتنوں کا امتحان لیا، کتنے مارے گئے۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ بہزاد خاموش کھڑا تھا۔ حارث صاحب اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے پر جانتے تھے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے راستے پر آ جائے گا جب پیسہ ہاتھوں میں آئے گا، خود بخود بہزاد کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ لو چیک، اس میں تمہاری مطلوبہ رقم ہے، اکاؤنٹ سے نکلوا لینا۔ چیک اس کے ہاتھ میں تھماتے حارث صاحب چلے گئے اور بہزاد گھاس کو شوز سے کچلتا اوپر ٹیرس کو دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر بنے اس جھولے کو دیکھا۔ میڈم مجھے معاف کر دیں پر آپ سے دستبرداری مطلب باڈی گارڈ کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرنا، آپ میری روح میری سانسوں میں بستی ہیں اور آپ کو پانے کے لیے مجھے سب کرنا پڑتا ہے۔ جانتا ہوں کہ میں مطلبی ہوں پر جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ پتھر کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکل گیا۔ آج روبینہ بیگم کا سوئم تھا اور ہادی بیڈ پر پڑی ہاتھوں میں ڈرپ لگی رمیسا کے پاس مسلسل بیٹھا تھا۔ 3 دن پہلے جب وہ اس صبح کو سب سے حسین کہہ کر اٹھی تھی کہ آج اس کی ماں اس کے ساتھ ہوگی، دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گی، ناشتہ کھانا ساتھ کھائیں گی، کتنی خوش سوچوں میں گھری وہ سوئی تھی صبح کھلکھلاہٹوں کے بجائے جب خود کو روبینہ بیگم کے بے جان وجود کے اوپر سویا پایا تو اس کی قیامت خیز چیخیں پورے محلے میں گونج اٹھی اور سارے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی اتنی چھوٹی سی خوشی کچھ پلوں کے بعد ہی اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔
اس نے روتے سسکتے ہادی کو کال کی اور اسے بتایا وہ پاؤں سر پہ رکھ کے بھاگ آیا۔ ان کا ٹینڈر مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی۔ جلدی انہیں وہ ٹینڈر بہرام ملک کے حوالے کرنا تھا، جسے مکمل کرنے کے لیے اس کے باپ نے دنیا بھر سے قرضہ اٹھایا تھا، اور اب فواد صاحب کو بے انتہا امیدیں تھیں اس ٹینڈر سے کہ جب وہ بہرام ملک کے حوالے ہوگا تو چوہان انڈسٹری آسمانوں کو چھو لے گی۔ اپنے حصے کا ملا اسمگلنگ کا پیسہ بھی انہوں نے اس ٹینڈر میں ہی لگا دیا تھا۔ ان کے بیٹے کی محنت اور خود کی دن رات کی محنت اتنی تھی کہ اب پھل تو انہیں پانا ہی پانا تھا۔ ہادی جب وہاں پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر رمیسا کے پاس پہنچا، جو اپنی ماں کے مردہ وجود کو سینے سے لگائے دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھتی چیختی اس کے سینے سے آ لگی۔ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ہادی؟ میں نے کیا گناہ کیا کہ مجھ سے میرا باپ چھین لیا گیا؟ اب میری ماں بھی، یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہادی نے نم آنکھوں سے اس کے وجود کو اپنے سینے میں چھپا لیا تو آس پاس بیٹھے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، جن کی پرواہ اس نے نہیں کی۔ پھر ربینہ بیگم کے میت کی موجودگی میں اس نے قاضی کو بلوا کر اپنے چند دوستوں کو بلائے، جن میں سمیر یعنی کہ سیم بھی شامل تھا۔ اس نے ربینہ بیگم کے سامنے ان کی بیٹی کو اپنے نام کا سہارا دے دیا۔ نکاح کے بعد جب میت کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے لے جانے لگے تب رمیسا بے ہوش ہو گئی اور اب تک بے ہوش تھی۔ سوئم بھی اس نے کروایا تھا۔ بیٹے کے حق سے محلے کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا اور قرآن خوانی کروائی تھی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ ہادی اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں وہ محفوظ رہے گی جب تک وہ اس کی حیثیت اپنے باپ کے سامنے منوا نہیں لیتا۔ اماں کچن سے پانی پی کر واپس روم میں آئے تو روم میں کسمسا کر کراہتے ہوئے دیکھا۔ رمیسا میری جان، بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اس کے گال تھپ تھپائے۔ تھینکس اللہ کہ آپ نے میری ہارٹ بیٹ کو کچھ ہونے نہیں دیا۔ رمیسا کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس کی پلکیں جیسے جیسے لرزنے لگیں، ہادی کا دل ویسے ہی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں اپنی ماں کو نہ پا کر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ بھاگ کر کچن سے گلاس بھر کر لایا اور رومی کے لبوں سے لگا دیا۔ آہستہ آہستہ 3 گھونٹ پانی پیتی سسک اٹھی۔ اس کا دماغ بیدار ہوا تو خود پر بیتی قیامت کسی فلم کی طرح دماغ کے پردے پر چلنے لگی۔ وہ سسکتی ہوئی اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگی تھی۔ رومی، ہادی اس کی حالت پر تڑپ اٹھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپایا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہادی؟ بولو نا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ پہلے غربت دی، پھر باپ اس غربت نے چھین لیا، پھر ماں صدمے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی جب اچانک رات کے دوسرے پہر میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ پھر جب اس کے سینے پر سر رکھ کر میں صبح کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے سوئی تو جاگنے پر صرف ویرانی ملی تھی۔ ایک بے جان وجود پر سر رکھے میں سوئی رہی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیوں ہادی؟ کیوں؟ کیا میں انسان نہیں؟ میرا خوشیوں پر حق نہیں؟ مجھے کیوں تکلیفیں ملی ہیں سب؟ وہ اس کا کالر پکڑے ہذیانی ہو رہی تھی۔ اس کے حالت پر ہادی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے بھی تو ربینہ بیگم میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ بھی تو بہت اٹیچ ہو گیا تھا ان سے۔ اس کی ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ صرف اپنی بیٹی سے مل کر چلی گئی۔ بیٹے کو تو پوچھا بھی نہیں کہ وہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ دل کا غم جب بڑھ کر انتہا تک پہنچا تو وہ بھی رمیسا کے گلے سے لگائے بے آواز رو پڑا، جیسے آج پھر اس کی ماں اس سے چھین لی گئی ہو۔ رومی سے روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دور ہو کر اس کا چہرہ دیکھا جو بھیگا ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں تو میری مری ہے نا؟ اس کی آنکھیں صاف کرتی بولی، جس پر ہادی نے اپنی بھوری سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی یتیم ہوں رومی، تمہارے تو ماں باپ تمہیں 18 سال کی ایج میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھ سے پوچھو، جب میں 10 سال کا تھا میری ماں تب ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے اکیلا کر کے چلی گئی، جو مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی، کھانا کھلاتی تھی، رات کو سینے سے لگائی سلاتی تھی۔ میری ماں کے جانے سے پہلے بھی میرے باپ کو ہمارا ہوش نہیں تھا، اور میری ماں کے جانے کے بعد بھی انہیں میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہیں تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی تھا۔ اسے کھانا ہی دے دوں تمہیں تو پھر بھی اتنا پیار ملا۔ مجھے تو پیدا ہوتے صرف ماں کے علاوہ کسی نے پیار نہیں دیا۔ ماں کے بعد تو میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ ہانیہ بھی مجھ سے دوستی نہ کرتی اگر وہ مجھے گھٹ گھٹ کر روتے اور بھوک میں تڑپتے نہ دیکھتی، کیونکہ اس کا دوست صرف اس کا بیری تھا، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی اسٹرا کسی سے اس کے علاوہ بات بھی کرے۔ پر اس نے لڑ کر مجھ سے دوستی کی، اپنے گھر لے جا کر مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھلواتی۔ وہ میری ایک سچی دوست تھی جس نے ہر دکھ ہر آنسو میرا پہنچا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے قتل کے بعد پاکستان شفٹ ہوئی تھی، تب سے میرے باپ نے میرے دماغ میں صرف یہی ڈالا کہ مجھے اس کی دولت اس سے لینی ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کافی انکار کیا، جس پر مجھے مار بھی پڑی،
कई दिनों तक रूम में बंद रखा गया, सिर्फ एक हाँ कहलवाने के लिए। और फिर भूख प्यास से निढाल होकर मौत को बिल्कुल करीब देखते हुए जब मैं सहम गया तो मैंने हाँ कर दी, सिर्फ मौत से भागने के लिए, और अपनी दोस्ती को दिल में दफन कर दिया। मैं लालची बन गया जीने के लिए, वरना मेरे बाप को तो मेरे मरने तक तरस ना आता। शायद मेरा जिस्म वहीं ख़त्म हो जाता अगर मैं हाँ ना करता। तुम ये शिकवा कर रही हो तो मैं क्या करूँ हार्ट बीट? मैं भी रो कर इसके सामने बैन करूँ? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ें दी? क्यों मुझे लालची बनाकर दोस्ती के लायक नहीं छोड़ा? क्यों मेरी माँ मुझसे छीन गई? क्यों मेरे बाप को दौलत का नशा लगा? वो एक ही सांस में बात मुकम्मल करता अब गहरे गहरे सांस लेने लगा। घुट घुट कर रोती रोमैसा यकदम इसके गले से लगी और रो पड़ी। आई एम सॉरी हादी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपके ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया, प्लीज़। वो सिसकती हुई माफ़ी मांगने लगी। हादी मुस्कुरा दिया और इसके गिर्द अपना तहफ़्फ़ुज़ भरा हिसार बनाया। तुम अब से हादी चौहान की इज़्ज़त और रोमैसा, ख़ुद को अकेला मत समझो। इसके सर पे बोसा देता हुआ बोला। अच्छा तुम उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ, फिर पैकिंग करके हमने यहाँ से जाना भी है। वो इसे खुद से अलग करके इसके बिखरे बाल संवार कर बोला। कहाँ जाना है? रोमैसा ने जाने पर इसकी तरफ हैरत से देखा। देखो मैंने ये निकाह खुफिया तौर पर किया है। अगर इन्हें मालूम हो गया पहले तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ अपने फ्लैट पर। किसी को भी मालूम नहीं होगा। मैं तुम्हारे मामले में ख़ुद पर भी भरोसा नहीं कर सकता रूमी, प्लीज़। मोहब्बत से बोला तो रूमी ज़ख्मी से मुस्कुराती। कितना छुपाएंगे हादी? क्या मेरी शख्सियत अपने बाप के डर से ख़त्म कर देंगे? कल तक आप कहते थे मुझसे शादी कर लो, सब बेहतर हो जाएगा। आज जब हमने निकाह कर लिया तो आप मुझे क्यों छुपा रहे हैं हादी, क्यों? वो रोते हुए जवाब तलबी करने लगी। हादी ने घबरा कर इसे खुद से लगाया। यकीन करो हार्ट बीट, तुम्हें तुम्हारी पहचान मैं दिलवाऊंगा। अब मैं नहीं डरता डैड से, मैं अपने हक़ के लिए लड़ूंगा, प्लीज़ कुछ दिन सब्र कर लो। वो इसका सर सहलाकर बोला तो रोमी ने सिसकते हुए इसके कंधे पर सर रखा। ठीक है, मैं इन चंद दिनों का भी वेट कर लूँगी, पर इन चंद दिनों के बाद जब आप दुनिया के सामने अपने बाप के सामने मुझे मिसेज़ हादी चौहान कहकर मुतारफ़ करवाएंगे, फिर ही हम अपना रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। नज़रें झुकाए मध्यम लहजे में बोली। मेरी जान में इतना मतलबी नहीं हूँ। अपने हादी को पहचानो, इसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ख्वाहिश सर आँखों पर। वो इसे दिल से लगाकर कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उठकर खाना लेने चला गया। जब लौटा तो रोमी को बेड पर बैठे आंसू बहाते हुए देखा। वो दुख से इसे देखता किचन में से खाना प्लेटों में निकाल लाया और ख़ुद भी साथ ही बैठ गया। इसे खामोश हाथों की लकीरों को घूरते पाकर खुद ही अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर इसे खिलाने लगा और ख़ुद भी खाने लगा। खाने के बाद रोमैसा बर्तन उठाकर खुद किचन में धोकर रखती, कुछ देर किचन की दीवारों पर हाथ फेरती रही। वहाँ मौजूद एक एक चीज़ को छूकर अपनी माँ का लम्स पाने की कोशिश करती रही। किचन का दरवाज़ा बंद करके जब बाहर निकली और अपने कपड़े पैक करके काफ़ी देर घर को देखती, बड़ी सी चादर में ख़ुद को छुपाई रोती हुई हादी के हिसार में वहाँ से निकली। जब इसने घर का दाखिली दरवाज़ा बंद किया तो इसे लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। इसके सामने वो मंज़र घूमने लगा जब वो अपने बाप के मुलाजमत से लौटने पर बेल की आवाज़ पर भागकर दरवाज़ा खोलती और उनके अंदर दाखिल होते लाट से उनके सीने से लगती थी। हार्ट बीट, ऐसे नहीं रोते प्लीज़। हादी इसके वजूद को हिचकियों की जद में देखकर तड़पता हुआ इसे अपने करीब करता हुआ बोला। अपने फ्लैट के सामने गाड़ी रोकते 3 स्टेप सीढ़ियाँ तय करते डोर खोला और वापस नीचे आकर डिग्गी से इसका बैग निकाल कर इसके लिए दरवाज़ा खोलते इसे सहारा देकर बाहर लाया। फ्लैट काफ़ी खूबसूरत था पर रोमैसा ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। हादी से लेकर सीधा एक रूम में आया। हादी बैग नीचे रखते हुए इसे लेकर बेड पर आया और एहतियात से इसे लिटा दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो। शाबाश मेरी जान। वो इसकी दोनों भीगी पलकों पर उंगलियों से दबाव डालता प्यार से बोला। झुककर इसके पेशानी पर लब रखते इसका सर सहलाने लगा। इसके सोने के बाद इस पर कंफर्टर दुरुस्त करते खुद कमरे से बाहर लाउंज में आ गया। मोबाइल की स्क्रीन पर लातादाद कॉल्स दिखाई दे रही थी। सबसे ज़्यादा कॉल्स इसके बाप की थी और हानिया की भी। शायद इसकी मुसलसल गैर हाजिरी पर इसके बाप ने सबको ही परेशान कर दिया था। इसने सबसे पहले अपने बाप को कॉल मिलाई। कहाँ हो गधे, 3 दिन से ना कॉल उठा रहे हो ना ही मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हो, मर गए थे क्या? फवाद साहब की दहाड़ मोबाइल के स्पीकर से गूंजी। लब भींच गया। डैड, कुछ काम से शहर से बाहर हूँ, कल आ जाऊँगा। बकवास बंद कर, अभी के अभी घर पहुँच। मुझे तेरी शक्ल सुबह घर में देखनी है, वरना अच्छा नहीं होगा। फवाद साहब ने गुर्रा कर कॉल काट दी। हादी नहायत दिल बर्दाश्ता होता लाउंज में 3 सीटर सोफे पर बैठ गया और सर इसकी पुश्त से टिका दिया। अभी इसने आंखें मूंदी थी कि इसके मोबाइल पर फिर बैल हुई।
हादी ने सुर्ख आंखें उठाकर देखा, स्क्रीन पर हनी कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो मुस्कुराया। जब से वो रूमी से मिली थी और हादी ने इससे माफ़ी मांगी थी, वो बहुत अच्छे से इससे बात करने लगी थी। दोनों के दरमियान फिर से पुरखुलूस दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था, जिसकी इब्तदा बेशक एक बार फिर हानिया खान ने की थी। हादी चौहान ने दिल से इस मुखलिस रिश्ते को कबूल भी किया था। इसने निकाह करते वक्त हानिया को बताया था, इससे कहा था कि वो इसके निकाह में शरीक हो, पर वो आ नहीं सकी क्योंकि इसका बॉडीगार्ड छुट्टी पर चला गया था और इसका मूड भी बिगड़ा हुआ था, इसलिए इसने माजरत कर ली थी। हादी जानता था इतना उदास माहौल देखकर इसका नन्हा चिड़िया सा दिल फट जाता। ये वो लड़की थी जो गोलियों के बीच से गुजर चुकी थी, पर इसकी कमज़ोरी थी कि वो किसी के इंतकाल की बात नहीं सुन सकती थी, ना ही इस माहौल में जाती थी। इत्तफाक से इसके बाप के साथ जाते काफ़ी बार वो बेहोश हो चुकी थी। कई दिन रातों को चीख चीख कर उठ जाती और मुसलसल स्ट्रेस में रहती। इसलिए हारिस साहब ने इसे इस तरह के माहौल में जाने से रोक लिया था, बल्कि सख्त पाबंदियां लगाई हुई थी इसके सामने ऐसी बात भी करने से। यह हकीकत जानती थी कि एक दिन सबको जाना है, इसमें हिम्मत नहीं थी कि किसी को जाते हुए देखने की। इसने अपनों को जाते देखा था और बस वही इसके सारी हिम्मत छीन चुके थे। कहाँ हो गधे? इसके ओके करके मोबाइल कान से लगाने पर दूसरी तरफ से वो फवाद साहब की भरपूर नकल उतारने की कोशिश करती हुई बोली, यहीं हूँ लिटिल डैड। मुस्कुराते हुए बोला। लिटिल डैड पर हानिया खिलखिला कर हंसी। सच्ची बताओ कहाँ हो? अंकल तो बहुत गुस्से में, तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आए थे। मुझसे पूछा, तुम्हारे फ्रेंड से कांटेक्ट किया। बेवकूफ़, कम अज़ कम तुम अपने डैड से तो कोई बहाना बनाकर जाते। हानिया इसे वहाँ के हालात से आगाह करती हुई बोली। हादी ने गहरा सांस लिया। अब लंबी लंबी सांसें ना भरो, ये बताओ बात की उनसे, यह भी सुनना बाकी है। शरारत से होंठ दबाकर बोली। बचपन में तो नहीं, अलबत्ता बाद में इसके इंसल्ट को एंजॉय करती थी। की थी, अभी यही सुनने को मिला कि कहाँ हो गधे। इसने मुंह बसोरा हानिया ने कहा लगाया। देखा मैं कितनी मास्टर हूँ। अच्छा, अपनी इस डिम्पल क्वीन का सुनाओ, कैसी है? अब ठीक है? इसके आंखों के सामने वो छुई मुई सिरों में ऐसा लहराई और इसके डिम्पल, जिसे देखने के बाद हानिया अपने रुखसारों में उंगलियां लगाकर गढ़े करने की कोशिश करती थी। यार, इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं। मैं कैसे इसे अकेला छोड़कर कल डैड के सामने पेश हो जाऊं? मैं चाहता हूं कि आज मैं इसके पास रुकूं। नई जगह है, ज़रा संभलने तो दिया जाए। फिर वही डैड का ऑर्डर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उकताया हुआ बेबसी से बोला तो हानिया को इस पर तरस आ गया। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम वहाँ से आने के बाद मेरे लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरी लाओ तो मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ। हानिया ने कहा तो हादी के लबों पर मुस्कुराहट फैली। आ गई भिकारन तुम अपनी औकात पर। घर में इतनी स्ट्रॉबेरीज पड़ी होंगी, वो क्यों नहीं खाती हो? इसने तंग करते हुए कहा तो भिकारन लफ्ज़ पर हानिया की आंखें सुकड़ी। हादी चौहान, तुम लायक ही नहीं कि हानिया खान तुम्हारी मदद करे। आइंदा मुझे अपने फटे स्पीकर जैसी आवाज़ मत सुनाना, वरना तुम्हारा बदजायका डिनर बनाकर अपने कुत्तों को खिलाऊंगी। दफ़ा हो जाओ अब। दहाड़ कर काल ही काट गई। अपने मोबाइल को घोलने लगी जैसे सारा कसूर इसका हो। कुछ ही देर में हादी की कॉल्स पे कॉल्स आने लगी थी और वो मज़े से मोबाइल साइड पर रखकर लिपस्टिक लबों पर लगाने लगी। वो मिरर में चेहरे के मुख्तलिफ पोज बनाकर देखने लगी। इसने उंगली में बॉडीगार्ड की दी हुई वो रिंग पहनी हुई थी, पर वो खुद जैसे गायब हो गया था। अलबत्ता इसकी जगह इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी अब्दुल्ला ने ले ली थी। सॉरी हनी जान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। क्या तुम अपने इस गधे दोस्त को माफ़ कर सकती हो? इसने कहका लगाते खुद ही गधा टाइप करते हंसते हुए से सेंड किया। ज़रूर गधे साहब, हानिया ने खिलखिलाते जवाब भेजा और अब की बार इसकी कॉल पिक कर ली। अच्छा, अब बताओ कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? हादी ने बेताबी से पूछा तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हादी ने इसकी शरारत समझते दांत पीसे। मैं परेशान हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं अपने दोस्त की हनी? वेरी सैड, इसने दुख से कहा। सोचने तो दो बेवकूफ़, इसकी मुदाखलत पर दांत पीसती हुई बोली। है, पर तुमने तो कहा था तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आइडिया है। हादी ने अपनी भूरी आंखें हैरत से फैलाईं। हाँ ना, है मेरे पास आइडिया। मैंने कब कहा कि नहीं है? इसने टिश्यू से लब साफ करते गर्दन अकड़ाई। अच्छा बताओ फिर। हादी उठ बैठा और पूरी तवज्जो से इसे सुनने लगा। हानिया ने गला खनकारा। सुबह जब अंकल तुम्हारा पूछेंगे तो मैं कहूँगी तुम आज हमारे घर स्टे कर रहे हो। तुम भी यही कहना, है ना? फिर कमाल का आइडिया। इसने अपना आइडिया सुनाकर दाद चाही। हादी जल भुन गया। नहीं, ये कमाल का नहीं, इतना बोंगा आइडिया सिर्फ हानिया खान का ही हो सकता है। कमाल बेचारा तो नाम में ही बदनाम है। बदमज़ा होकर कहता हानिया को खिलखिलाने पर मजबूर कर किया। हादी ने फ़ोन को घोरी डाली और कॉल बंद कर दी।
आइडिया अच्छा था। हादी ने इस पर अमल करते हारिस साहब को कॉल की। इन्हें अपनी छोटी मोटी दोस्त वाली घिसी पिटी कहानी बताकर फवाद साहब को कह दिया कि आज वो हारिस साहब के यहाँ स्टे कर रहा है, इसलिए सुबह कुछ लेट पहुँचेगा। आइडिया कामयाब होने पर वो खुश होकर हानिया के लिए सुबह स्ट्रॉबेरी ले जाने का सोचते रूम में आया, जहाँ इसकी मताए हयात नींद की आगोश में थी। हादी मुस्कुराता हुआ कोट उतार कर हैंग करता पाँव को शूज़ से आज़ाद करवा कर बेड पर आया। कुछ देर इसके मिटे मिटे आंसू वाले रुखसार को देखने के बाद हाथ बढ़ाया कंफर्टर इस पर दुरुस्त करता खुद भी सो गया। रूमी ने ज़रा सी आंखें खोली और कुसमसाई। खामोशी से आंखें मूंद गईं। वो जानती थी वो अपने कहे का ज़रूर पास रखेगा। सुबह इसकी आंखें हादी की नज़रों की तपिश से खुली। वो कुसमसा कर करवट बदल कर आंखें मसलती से देखने लगी। हादी मबहूत सा इस हसीन मंज़र को बड़ी चाह से देख रहा था। आप? रुमैसा बौखला गई। यस हार्ट बीट, मैं। इसने झुककर मोहब्बत से इसके माथे पर अपनी मोहर सब्त की। तुम वाकई डिम्पल कोई न जाना। वो इसके बाल चेहरे पर से संवारता हुआ बोला। रूमी इसके कुर्बत पर अपनी रुक रुक कर चलती सांस बहाल करने की कोशिश में लग गई। इसके लम्स पर इसकी पेशानी और गाल दहक उठे थे। नाश्ता रेडी है, जब दिल चाहे उठकर खा लेना। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करता हुआ बोला। रूमी शर्म से सुर्ख पड़ गई। आप कहीं जा रहे हैं? इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हाँ जा रहा हूँ, डैड की कॉल्स आ रही हैं मुसलसल मेरी गैर मौजूदगी पर। इसकी लरसती पलकों पर अपने लब रखता हुआ बोला। मैं यहाँ कैसे रहूँगी हादी, वो भी अकेली। वो रोने को तैयार थी। रोना नहीं, मैं शाम में चक्कर लगाऊंगा, हम डिनर साथ करेंगे। अगर तुम इन प्यारे हाथों से मेरे लिए कुछ बनाओ। इसका हाथ पकड़ कर लबों से लगाता हुआ बोला। रूमी ने सर हिलाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। किचन में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और यहाँ रूम में भी। अगर फिर भी डर लगे तो अपने हादी को कॉल कर लेना, तुम्हें कोई डर या अकेलापन महसूस नहीं होगा। वो उंगली से इसकी भीगती पलकें खुश करता हुआ बोला तो रूमी नज़रें झुका गई।